Hi ma'am, morning po. Sige na lang po ma'am. Estudyante kayo ma'am? Estudyante? Okay ma'am. Huwag na kayo magbayad ma'am. So yun mga lods, nandito na ngayon sa ibang lugar. After natin mag-drop off kanina, meron agad tayong pick up. So dito tayo ngayon. Ay, ayun. Hi ma'am, morning po. Sure ka po ma'am? Sige na lang po ma'am. Head west, then turn right. Ay, sige po ma'am, lagay natin sa ano, sa loob. Kasya po kaya? Kasi yan ma'am. Sige po, palagay. Yun. Ay, laptop to ma'am no? Meron po. Sige po. Kasi naman. Huwag sana baka mabutas to eh. Hawak po kayo ma'am. Okay na po ma'am. Slight left at Cattle Yard. Ma'am, ano po itong bababa nyo ma'am? Ma'am? Ano po yung bababaan nyo? Estudyante kayo ma'am? Estudyante? Okay ma'am. Huwag na kayo magbayad ma'am. Hindi kasi ma'am, kasi nagbablog kasi ako ma'am. Nagbablog po kasi ako. Basta estudyante, libre sa akin. Hindi. Okay lang yun ma'am. Ipabalik ko na lang ko ma'am. Hindi, okay lang yun ma'am. Nagbablog kasi ako ma'am. Lahat ng estudyante libre sa akin. Okay lang yun ma'am. Nagbayad na pala kayo. Di Lasal. Ito pala yun. Pwede tayo pumasok dyan ma'am? Bawal po. Ito lang ma'am. Sige ma'am. Wait lang ma'am 63. Excuse lang po ma'am. Yeah. 63 pesos. Okay. Iba ba yun ma'am nandun? Okay. Pero, medyo malayo lang po. Okay po. Wait lang mama. Yeah. Wala ko yan, hindi po. Hindi ko yun lang ma'am. Basta estudyante ma'am. Basta estudyante libre. Wala ko yan. Ang layo po ng Hindi, okay lang yun ma'am. 50. Ako yan na lang po. 50. Hindi na ma'am. Okay na yan. Ayan po. 60. Nakakadami din naman akong booking eh. Alam ko yan, okay. Kahit yun na lang po. Ano ma'am? 60. Ba? Thank you ma'am. Thank you po. Thank you po. Ang bigat ng bag nyo ma'am ha. Thank you ma'am. Sige po. Thank you ma'am. Thank you po. Saan yung buko ko? Yeah. So yung mga lods, sabi ko sa inyo, basta estudyante libre sa atin. So 63 yung bayad niya. So binalik natin yung 60. Yan. So anyway,